Kitu ya kwanza yenye natoka ndani ya kugeuka, inamaanisha kwanza kugeuka, kubadilisha tabia. Yaani kuna vitu vyenye Mungu hawezi fanya ndani ya maisha yako kama ungali na ile tabia mbaya. Kuna nafasi kwenye hauwezi fika kama haugeuke, kama hauamue kubadilika. Sikia nikwambie, ukikuwa yule yule, maisha yako itabakia vile vile. Lakini ukiamua sema nono, hii ritme nishatembea nayo siku nyingi, hii fason nishabakia nayo siku nyingi, leo mimi naamua kwanza nishanje, nibadilishe kwanza tabia. Kama nilikuwa natembea ku gauche, leo naanza tembea ku droite. Nikwambia, ukibadilisha tu tabia fulani, utaona jinsi Mungu atabadilisha situation ya maisha yako. Mimi nasemaga hivi, wadada, ukiona mwanamke mwenye anahitaji kuolewa, ni mrembo, ni mzuri, iko na anaendaka kanisani, anaombaka, alafu haolewake, unajua kuna tatizo. Sio kwamba sijapata neema, muda wa Bwana haijafika. Muda wa Bwana ishafika, inawezekana ishapita, lakini sababu ya tabia tu inafanyaga uolewe. Ukiona fiancé wa kwanza anakuacha, wa pili anakuacha, inatakiwa uanze kujiangalia. Si uliolewaka mara ya kwanza, ukaoa mara ya kwanza, bikaisha, bikabomoka, ukadivorce, ukaoa ya pili. Ukidivorce ya pili, uko na matatizo. Usisingizie mwanaume wa watu, banaume ni mashetani. Wewe ndio shetani sababu ya tabia mbaya. Utaachika na hii yenye uko nayo, utaachika tena kesho. Badilika ili Mungu akupatie na hudumu fasi kwenye amekuweka. Kitu ya pili yenye mimi naongelea kubadilika au kugeuka ni kubadilisha mindset, namna ya kuona vitu. Biblia inasema aonavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Mwenye anajiona maskini, uko maskini tu na utabakia maskini maisha yako yote. Sio maskini, sio watu ya chini, sio. Yaani unakuwa unajisemea tu madhaifu, unakuwa unajisemea tu vitu vya ovyo ovyo. Utabaki wa chini, utabaki wa ovyo, sababu ndio mindset yako iko tu vile, ushajiregle vile ya kwamba si watu ya chini. Yaani wewe hata kutoa sadaka hata ukuwe nayo hautoake, sababu ushajua tu kwamba wewe ukitoa unaomba, kumbe kutoa ndio kupokea sana. Mimi nasemaga hivi, mwi dunia kila mtu uko capable kuishi, uko capable kukua kenye unataka. Ndio pale kwenye akili yako inaishia, ndio kwenye raisonnement yako inaishia, ndio kwenye vision yako inaishia, na Mungu naye atakuacha pale pale. Lakini ukisema mimi siwezi kuishi kwenye yaka ka nyumba, mimi nitaishi kwenye nyumba ya bien, mimi nitajenga nyumba yangu, mimi sitakuwa natembea na miguu, lazima niwe na gari, mimi sitakuwa locataire, mimi lazima nisafiri, lazima watoto wangu wasome masomo ya bien, lazima, yani huko najilazimisha. Kisi huko na kiri, kisi huko na seti akili yako, na Mungu yuko nakupatia bidii ya kupambana na kutimiza ile ndoto uko nayo katika maisha yako. Acha mwenye vision kubwa Mungu aitimize kwa jina la Yesu Kristo. Mwenye unasema utakuwa tajiri, Mungu akupatie utajiri. Mwenye unasema utakuwa mkubwa, Mungu akupatie ukubwa. Mwenye unaamini ndani yako ya kwamba utainuliwa, Mungu akuinue kwa jina la Yesu Kristo. Aonavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Jambo la tatu, kubadilika au kugeuka, ni kwamba angalia watu wenye wanakuzunguka. Ukiona uko na mtu mwenye hakuna kwenye unatoka, hakuna kwenye anakupeleka, mko tu vile vile alfa na omega, yani mnakuaga tu vile, mwaka ilianzaka inaisha, hakuna kenye naongeza kwenye akili yako, hakuna kenye nakuongezea kiroho, ni marafiki tu, rafiki tu ya mapombe, ya mahistoria za uongo, ya bupeto, ya busutwa. Ndio tabia yenu tu, toka mwile magrupe, badilisha entourage yako. Wanasemaga hivi wa francophone, wanasema dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Yani wewe kukujua, sihitaji kuuliza unakupendaga nini, unakulaga nini. Nitakuuliza unakuaga na nani na nani. Ukiniambia tu 5 personnes, marafiki yako ya karibu ya ndani, automatically ninakupata. Wewe dada huko unashinda na bandumba wale make bakata nyama, njoo babire yako, njoo babesi yako, mshatengeneza na ka group ka WhatsApp kama Mbeya Pro Max, ndio group yenu. Hata kama hauko Mbeya, utakuwa Pro Max sababu ya entourage yako. Unatakiwa uachane na watu waovyo kwenye maisha yako. Amen.
mwenye hakusaidie kitu, hakushauriage kitu, hakuombeage, hana pesa, unafatana naye ya nini? Deconnecte, toka mwile magrupe au grupe ya kusikana. Siku mwa hivi banatengeneza grupe mwa hivi, seme ikitokea mtu anapata aksida tunamsaidia, ikitokea mtu anakufa, unakufia mu étranger, tunajisharge kusafirisha maiti yako, tunaorganize funérailles ya bien. Donc ma projet kigonjwa, ukifanya aksida, ukikufa, njo grupe yenye banatengeneza. Donc uko mwile grupe uko nafanya cotisation ya kuprepare kifo yako, ya kuprepare aksida yako, nikasema mie mwi grupe siko, mie siko nika left. Lakini mkisema grupe ya kusema tutakuwa nasaidiana, mwenye kuna besoin ya kufanya biashara analeta plani yake, tunampatia capital, anaenda kuanza biashara. Okay, mwenye kuna plani anataka asome, tunaangalia kisi ya kumchangia aende soma. Mwenye anataka oa, tunamfanyia hivi na hivi, mariage yake ikuwe bien. Ile ndio magrupe ya kuingia, hapana ya kusikana. Toka mwile magrupe ya maziko kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti.